الله أكبر. الحمد لله إياك نعبد وإياك. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن القربان إن الأضحية عبادة القربان. الله أكبر. الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. একটু স্যার ومولانا محمدا رسول الله. يا رسول الله قل لله رب العالمين. قل আমাদের কি না অনেক তাৎপর্য অনেক বড় শিক্ষা। আখিরি নবী সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ إني وجهت وجهي للذي فطر على نبينا وعليه الصلاة والسلام. الصلاة والسلام على سيد المرسلين. ربنا ظلمنا أنفسنا. يا الله সেই তৌফিক আপনি আমাদেরকে নসিব করেন। আমিন। আপনি মেহেরবানি করে সব মুসলিম ভাইদেরকে জুলুম থেকে হেফাজত। হে আল্লাহ পুরো মুসলিম উম্মতকে হেফাজত করেন। আমিন। والحمدلله رب العالمين. آمين برحمتك يا أرحم চাপাচাপি করেন।